Hello guys, mamunta mo Danilos. Madanop ya pa yung lola ko na bengi. Nyapin iya maglibre. Thank you po lola. Sana madanop ko ulit photo. Nagpicture kaming ating kukaning puso. Tuning order may chapsuy, barbecue, nasi. Sigang ampong sisig. Mamangan na akong barbecue ampong nasi. Kanya maning barbecue. Sobra. Manyaman yung barbecue ini kasi aneng kalambot ampong aneng kadagol. Luwan yung subo kong subo, albanyo ko pa. Dayan dan abe kong mamangan. Mamita, kakalala kang presyon mo. Yapin aboryanan king barbecue kaning Danilos kasi aneng kadagol na tsaka aneng kalambot. Then kan aliwa, lang tini kadagol malatila mo at saka lang kasyas. O mapalyan ko pa guys kasi aneng kapaling na siyampeng sabo. Minum ko pang danom. Glop, 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 glop. Ining kailan ko. Aboryanan ka din ng ice kan Danilos o ining pibalik-balikan ko. Glop, glop, glop. Absin ako. Please, mama. Sasabihan ko ka mami kung mabsin ako kasi bisa ako mamyalong guys. O yan, mamyalong na kami. Ating red light na! O, lawan niya yung ating kutiyan naman lalakad. Lawan niya. Look at her. She's so good at dancing. I show you the camera. Mamiyalong kami mukan kaya riming mengon. May pate kami at saka gagaga na. Kasi pinalo na ako buldit. Tapos ang gamot kumira siya bracelet na. Tapos anong kamwa, masira yan naman. O anak kagagaga kansalin na katamong ice cream mamita Alphamart. O i-welcome yung uncle ko. Mag-vlog ka? Sabi mo kay vlog ko. Surprise naman yung makaakas ka niya. I-uncle mo kanya na alain tirada. Iyan yung uncle kong pinakamasarap. Hello, guys. I-uncle Geo.